अरिष्ट जोग है कहीं पिले जेहेतु छोट पिला मानकर अरे तुम मान प्लीज स्क्रीन शो करुच्छी नहीं सर चल है जेहेतु पिले जो मैंने 12 वर्ष कम हवा कौन से जातक पिले प्रथम जो विचार होता है ताहा पिले अरिष्ट विचार ही करा जाए पिले ठीक है जातक अरिष्ट जोग अच्छी ना नहीं तार ही विचार पिले करा ताले ये कौन पिले होची ना प्रथम हम माने अरिष्ट जोग पढ़िबा हम तमनु काली मध्ये स्पष्ट भाव में कहिथिले अरिष्टर माने ही एठी कौन पिले मृत्यु ठीक है अरिष्टर माने एठी मृत्यु खाली मृत्यु शब्दटा पिले सुनिबा पय जेहेतु टिके ये लागुची हां तो सेति पय पिले अरिष्ट शब्दर व्यवहार करा जायछि किंतु अरिष्ट जोगरे हम जते भी जोग पढ़िबा सब किछि पिले मृत्यु जोग ही आ जहां भी हबो पिले सब केते वर्ष भितरे 12 सब 12 वर्ष भितर पिले है जहाँ हवा कथा 12 वर्ष भितर ही पिले हम बुझेगा कहीं 12 वर्ष डेगला आउ अरिष्ट जोगर पिले विचार करा 12 वर्ष पर पिले पिलार राजयोग बा अन्य जोग विषय पिले विचार करा हौ आम देखा पिले बहुत सारा जोग आ भितर अच्छी हाँ को गुड़ाक पिले अरिष्ट जोग कौन से गुड़ाक पिले टिके देखा तो प्रथम जोग कौच पिले षष्ठे पे चंद्र सद्यो मरणाय पाप संदृष्ट अष्टाभि शुभ दृष्ट वर्षैः मिश्रैः तदर्धेन प्रथम जोग से कौच पिले कौन कौच ना पिले यदा जेते बेले पिले चंद्र जन्म लग्नतः पिले जन्म लग्न रु षष्ठ स्थाने अथवा अष्टम स्थाने भवति पिले जातक ना जार षष्ठ स्थान रे अथवा अष्टम स्थान रे चंद्र थिबो मनकर एग्जांपल पई पिला माने कहि परिबा जदि मनकर एटा गोटे जातकटे हुए हला एटा मनकर गोटे जातक पिले এই জাতকর পিলে আমি তো সময় জানি যে পিলে এইঠু হি আরম্ভ হুয়ে পিলে লগ্ন না নাই লগ্ন এইঠু আরম্ভ হব তাহলে এটা 1 2 3 4 5 6 ইয়ে হচ্ছে পিলে ষষ্ঠ ভাব तो षष्ठ भाव में मनकर किए थी पिले चंद्र थी चंद्र षष्ठ भाव में थी ना तो पिले अष्टम भाव में थी अथवा आइदर तो चंद्र पिले ए जगह थी आउ कौन है पिले ना पिले ऊपर ना पाप ग्रह मानकर दृष्टि पड़ुव ठीक अच्छे शनि मंगल रवि एमानकर दृष्टि पड़ुव मनकर शनि मंगल रवि पिले घरे थे शनि मंगल रवि पिले घरे थे तो संपूर्ण भाव में देखिले पिले चंद्र को बुझे ताहले सेतेबेले शिशु हो शीघ्रम एवं मृत्यु भवति तो जो जन्म होइथिबा पिलाटी पिले बहुत शीघ्र ही मृत्यु हो जाई थाए हैला आ किंतु जदि एई भलिया परिस्थिति रे पिले जदा चंद्र जन्म लग्नतः षष्ठ स्थाने अथवा अष्टम स्थाने भवति तथा तस्य उपरि केवलम शुभ ग्रहणम दृष्टि भवति तदा शिशु हो अष्टाभिः वर्षैः मृत्यु भवति जदि एई परिस्थिति रे पिले चंद्रमा माने एठी पाप ग्रह अछंती शनि मंगल रवि जदि ए शनि मंगल रवि पिले न थाई गिरी एठी शुभ ग्रह माने थाते मनकर बृहस्पति शुक्र ठीक अछि बुध भी पिले शुभ ग्रह ठीक अछि ए ग्रह माने रही थाते ताले से कोन कहउची ना मृत्यु तो हब किंतु अष्टाभिः वर्षैः पिले 8 वर्ष बयस रे पिले माने मृत्युर समय टिके घुंची जीवो आ तुम जदि कहबो ये केवल पिले शुभ ग्रह केवल पाप ग्रह जदि पाप ग्रह भी देखुव शुभ ग्रह भी देखुव ताहले कौन हम ना कहूँ यदा चंद्र जन्म लग्नतः षष्ठ स्थान अथवा अष्टम स्थान भवति तथा तस्य उपरि पिले पाप ग्रह मानकर आउ शुभ ग्रह मानकर भी दृष्टि थिबो तले सेतेबेले शिशुर पिले चतुर्भिः वर्षैः मृत्यु भवति इति वक्तव्य तले शिशुर पिले 4 वर्ष बयस रे मृत्यु हबो बोली कुहाजिवो हैला ताले षष्ठ स्थान रे अथवा अष्टम स्थान रे थिबा चंद्र उपरे जदि केवल पाप ग्रह मानकर दृष्टि ताहले यथाशीघ्र जदि पिले केवल शुभ ग्रह मानकर दृष्टि ताहले पिले 8 वर्ष बयस रे नहीं तो जदि शुभ ग्रह पाप ग्रह मिसिक दृष्टि पड़ुथुव ताहले पिले 4 वर्ष रे तो सही कथा श्लोक रे भी कहले पिले षष्ठे अष्टमेपि चंद्र षष्ठ और अष्टम रे थिबा चंद्र पाप संदृष्ट पाप द्वारा देखा जाउथुव ताले सद्य मरणाय ताले संगे संगे पिले मृत्यु आउ अष्टाभिः शुभ दृष्ट जदि पिले शुभ दृष्ट हिथिबो
शुभ ग्रह मान द्वारा देखा जाउथबो ताले 8 वर्ष बयसरे आ जदि मिश्रेई ही आ जदि पिले मिसी मासिक शुभ पाप ग्रह मानकर दृष्टि होउथबो ताले तदर्धेन माने 8 र पिले अर्ध अर्ध माने पिले 4 ହେଲା 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଗ। ତ ଯାହା ଜାତକରେ ଷଷ୍ଠ ଅଥବା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ତମମାନେ ଦେଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲା ବିଚାର କରିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବ ପିଲେ, ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଗ ହବ ନାହିଁ ପିଲେ, ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, पिले शशिवत सौम्याः पापैर्वक्रेभिः अवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्न पश्चास्ते। तले कौन कहूची पिले ना चंद्र इव शुभ ग्रह अपि यदि षष्ठ स्थाने अथवा अष्टम भावे भवति तथा तस्य उपरि वक्री पाप ग्रहस्य दृष्टिः भवति तथा कस्यापि शुभ ग्रहस्य दृष्टिः न भवति तदा शिशोः एकेन मासेन मृत्यु भवति। ताले से कौन कहूची पिले ये तो चंद्रंकर कथा कहगला कि चंद्रमा यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान रे थिबे से कहती चंद्रंक परिका जदि शुभ ग्रह भी थांती के खाली चंद्र बोली नुह, यदि चंद्र न थाई पिले से जगह बृहस्पति था कि से जगह पिले शुक्र थांते। अरे पिले शुभ ग्रह पाप ग्रह बुझी पारछटी, शुभ ग्रह पिले किए किए सर चंद्र बुध बृहस्पति शुक्र। हाँ चंद्र बुध बृहस्पति शुक्र से एटा एटा जानी था पिले है शुभ ग्रह माने आ अशुभ ग्रह हो गले पिले बाकी तक हैला रवि जी मंगल शनि और रवि। हाँ रवि मंगल और शनि पिला बाकी राहु केतु तो होउछन राहु केतु विचार जेतु राहु केतुंगर विचार पिले आजिकालिकार माने बहुत आधुनिक विचार पिले कना पूर्व काल रे पिले जो बराहमीर होंतु कि अन्य अन्य होंतु ज्योतिष माने से माने राहु केतु रे विचार करू नथिले पिले बुझला से माने राहु केतु को छाया ग्रह बोली भाबी कि ताको माने ये करूथिले ताको छाडी दोथिले पिले ताको ऊपर एते विचार करा जाउ नथिला हैला। तो ये हेले शुभ ग्रह ये अशुभ ग्रह तो से कहूँ चंद्रक परिका जदि कौन शुभ ग्रह भी पिले बृहस्पति अथवा शुक्र एमाने भी षष्ठ अथवा अष्टम स्थान रे अछंती आ तांको ऊपर पिले कौन बक्री पाप ग्रहर दृष्टि अच्छी ताहले आउ कौन शुभ ग्रहर दृष्टि जमारू भी नाही ताहले भी शिशुर पिले गोटे मास रे मृत्यु होई थाए। ताले एतु आमे गोटे कथा तो जानि नेले पिले कि षष्ठ अथवा अष्टम ए दीटा स्थान रे ग्रह रहिबाटा ही खराब पिले ना नहीं। तो किछि कथा हमको पिले एथु मध्य आभास मिली जाउछि पिले। तापर आउ कोन कहउछि पिले ना लग्नाधिप पिले लग्नाधिप कहले लग्नाधिपति तो जोड़ा लग्न हेते सिंह लग्न ताले रवि मनकर कर्कट लग्न ताले चंद्र ताले लग्नाधिप जदि सप्तम स्थाने भवति तथा सह पाप ग्रहैः पराजितः भवति तदापि शिशोः एकेन मासेन मृत्यु भवति। जदि लग्नाधिपति भी पिले सप्तम स्थान रे बसी थिबो आ से पिले कौन हेथिबो ना पाप ग्रह द्वारा पराजित हेथिबो पिले पराजित माने नॉर्मली कहिना पराजित माने गोटे ग्रह मानकर पिले ग्रह युद्ध हेइ थाए हैला। तो ए सब रो वर्णना पिले हमकु माने बृहत संहिता भलिया माने उत्कृष्ट ग्रंथ रे देखिबा को मिले पिले। तो तम माने पराजित भी बुझी परिबनी तो कुहा जाय पराजित को ग्रह माने विजेता को ग्रह पराजित ताहा पिले आकाश रे ग्रह मानकर स्थिति कारण रो पिले हेइ थाए। जो ग्रह उत्तर दिगरे थाए से ग्रह पिले माने विजित, जो ग्रह दक्षिण दिगरे थाए से होछि पिले पराजित। तो एभली विचार करा जाय थाए कि नॉर्मली पिले हम देखि परिबा कि जदि दीटा ग्रह माने लग्नाधिपति सप्तम रे अछि ता सहित पिले कोन छि गोटे पाप ग्रह भी अछि आ पाप ग्रह रो अंश कला विकला ये पिले अधिक अछि लग्नाधिपति थारु ताहले भी से पिले पराजित हला। तो सेते बेले मध्य पिले शिशुर एकेन मासेन मृत्यु भवति पिले गोटे मास रे कोन हेइपो ना मृत्यु पिले होई थाए हला। तो एठी दीटा कथा से कहिला पिले हला। तो शशिवत माने चंद्र परिका जदि सौम्या शुभ ग्रह माने भी पिले पापै ही बक्री भी माने बक्री पाप ग्रह द्वारा अवलोकिता देखा जाउ थांती न शुभ दृष्टा शुभ ग्रह केही देखु न थांती ताले मासे न मरणदा हस्युहु ताले एक मास रे पिले मृत्यु होई थाए। आउ पाप जितः लग्न पश्च अस्ते अस्ते माने सप्तमे
ଯେ ସପ୍ତମରେ ପିଲେ ଲଗ୍ନପହ ମାନେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ପରାଜିତ ପାପଜିତ, ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପରାଜିତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ମାସେ ନ ମରଣ ଦାହ ସିଂହୁ, ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ଏକ ମାସରେ ପିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଆହୁରି ଯୋଗ କିଛି। ହଁ, ତାପରେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ରାଶ୍ୟନ୍ତସ୍ଥୈ ପାପୈ ସନ୍ଧ୍ୟାୟାମ ହିମମୟୁଖ ହୋରାୟାମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥୈ କେନ୍ଦ୍ରେଷୁ ଶଶାଙ୍କ ପାପୈଶ୍ଚ। ହେଲା, କହୁଛି ପିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନଙ୍କର କାହାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ହୋରାୟାମ ଯଦି ଲଗ୍ନମ ଭବତି, ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋରାରେ ଯଦି ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ହୋରା ପିଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ, କାହିଁକିନା ହୋରା ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ପିଲେ ହୋରା କୁଣ୍ଡଳୀ, ହୋରା ପିଲେ ଦିଟା ହିଁ ହୋରା, ଗୋଟେ ପିଲେ କାହା ହୋରା, ଇଏ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋରା, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋରା। ଚନ୍ଦ୍ର ହୋରା ପିଲେ ଦିଟା ହିଁ ହୋରା। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନଟା ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋରାରେ ରହୁଥିବ ତଥା ସମସ୍ତ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ନବାଂଶରେ ଥିବେ, ଅନ୍ତିମ ନବାଂଶ କହିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ଥିବେ ପିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏମିତି ଯୋଗ ପିଲେ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଆସିବ ପିଲେ, ସବୁ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଅନ୍ତିମ ନବାଂଶରେ ରହିବା, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ହୋରାରେ ପିଲେ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାତକରେ ଆସିଥାଏ ପିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶିଶୁର ପିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ହବ ବୋଲି। ସେମିତିକା ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ପାପ ଗ୍ରହ ଯଦି ସର୍ବେଷୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେଷୁ ସ୍ୟୁଃ ତଦାପି ଶିଶୋ ମୃତ୍ୟୁ ଭବତି ଇତି ବକ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଭଳି ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ପିଲେ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ, ପିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଦଶମ ଏଇ ଭାବ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ବକ୍ତବ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପିଲେ ରାଶି ଅନ୍ତସ୍ଥୈ, ରାଶିର ଅନ୍ତସ୍ଥ ମାନେ ନବାଂଶର ଶେଷ ନବାଂଶରେ ଯଦି ପାପୈ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାୟାମ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ହିମ ମୟୁଖ ହୋରାୟାମ ଆଉ ଲଗ୍ନ ଯଦି ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୋରାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରେଷୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥୈ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଶଶାଙ୍କ ପାପୈଶ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ପିଲେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦିଟା ଯୋଗ କଥା ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଚକ୍ର ପ୍ରାକ ପଶ୍ଚାର୍ଧେ ପାପ ଶୁଭୈ କୀଟଭୂଦୟେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଗୈରିବା କ୍ରୁରୈ କ୍ଷୀଣେ ଷଷ୍ଠିନୀ ଉଦୟେ। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଯୋଗ ପିଲେ କି ଯଦି କର୍କ ଲଗ୍ନ ପିଲେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ଅଥବା ବୃଶ୍ଚିକ ଲଗ୍ନ ଅଥବା ପିଲେ ବିଛା ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ନହେଲେ ତ ପିଲେ କୋଉ ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ପିଲେ କୀଟଭ ବୋଲି ଦେଇଛି ନା, କୀଟଭ ମାନେ ଦିଟା କୀଟ ଗ୍ରହ କୀଟ ରାଶି ପିଲେ, ଗୋଟେ କର୍କଟ ହେଲା କୀଟ ରାଶି, ଗୋଟେ ବୃଶ୍ଚିକ ହଉଛି ପିଲେ କୀଟ ରାଶି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପିଲେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ଅଥବା ପିଲେ ବିଛା ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଦଶମ ଭାବତଃ ଆରଭ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଥିବେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ନବମ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ହେଲା, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ପିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଦଶମ ଭାବରୁ ତୃତୀୟ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ନାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ପିଲେ କୁଣ୍ଡଳୀ ହୁଏ, ଦଶମ ଭାବ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ପିଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 1 2 3 4 5 6 ଏତିକି ଭିତରେ ପିଲେ। ହେଲା, ସେ କହୁଛି ଏତିକି ଭିତରେ କୋଉମାନେ ରହିଥିବେ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ରହିଥିବେ, ଆଉ ବାକି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପିଲେ ଏତିକି ଭିତରେ ସବୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ରହିଥିବେ। ତା ସହିତ ଲଗ୍ନ ପିଲେ କଣ ହେଇଥିବ ନା କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ତ ପିଲେ ବିଛା ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା, ମାନେ ଏଇଠି ପିଲେ ଆଇଦର 4 ଲେଖା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ତ ପିଲେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ 8 ଲେଖା ହେଇଥିବ। 4 ହେଲା କର୍କଟ, 8 ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ବିଛା ଯଦି ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ପିଲେ କଣ ହବ ନା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ପିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ହେଲା ପିଲେ, ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ପିଲେ
ନା ଲଗ୍ନେ ଯଦି क्षीण चंद्र भवति तथा पापग्रह अष्टम स्थाने केन्द्रे च भवन्ति तदापि शिशोः मृत्यु भवति इति वक्तव्यम। तो लग्न रे पिले जदि क्षीण चंद्रमा थिबो, क्षीण चंद्रमा माने पिले को क्षीण चंद्रमा पिले, अरे कृष्ण पक्ष रे पिले चंद्रमा क्षीण हेताए पिले, ठीक अछि। कृष्णाष्टमी ठारू शुक्लाष्टमी पर्यंत पिले चंद्रमा क्षीण हेताए। तो से समय पिले जदि चंद्रमा थिबो कोडी लग्न रे पिले बसिथिबो आउ ता सहित पाप ग्रह माने पिले अष्टम स्थान रे न तो केंद्र स्थान रे पिले रहिथिबे तदापि शिशोः मृत्यु भवति इति वक्तव्य। ताहले भी शिशुर पिले मृत्यु होइथाय बोली कुआ जाई पारे हैला। तो से कथा श्लोक रे भी कहउचन पिले चक्रर प्राक आउ पिले पश्चार्ध, चक्र माने पूरा कुंडली पिले, तो कुंडली रे पिले प्राक अर्ध होउची कोठु को जाए ना दशम भावरु तृतीय भाव पर्यंत पिले ये होउची प्राक अर्ध, आउ पश्चार्ध माने होउची पिले चतुर्थ भावरु नेकरी नवम भाव पर्यंत ये होउची पिले पश्चार्ध। तो जदि प्राक रे थिबो पिले पाप, पश्चार्ध रे थिबो पिले शुभ, सेति पय से कथा कहला पिले दशम भावरु तृतीय भाव पर्यंत पाप ग्रह, चतुर्थ भावरु नवम भाव पर्यंत शुभ ग्रह थिबो। आउ कोन हेथिबो ना कीटभ उदय हेथिबो, कीटभ कहले पिले कीट राशि दीटा कर्कट आउ बिच्छा, यदि ए दीटा पिले लग्न हि थाए ताहले पिले मृत्यु हो हैला। आउ सेमति निधन चतुष्टय गईरिबा, निधन कहले 8, चतुष्टय कहले पिले केंद्र भाव। हां तो चतुष्टय माने नवम भाव माने कोडा अष्टम भाव आउ केंद्र भाव रे जदि क्रूरेही जदि पाप ग्रह माने थिबे ता सहित क्षीणे शशिनी उदय, उदय माने लग्न रे किए थिबो ना क्षीणे शशिनी माने क्षीण चंद्रमा थिबो ताहाले भी पिले मृत्यु हो वक्तव्य। तो मृत्यु हबो बोली पिले कुआ जाई परिबो हैला। तो एठी मध्ये पिले दीडा जोग विषय रे कहले आउ कोन कहउचन पिले, कहउचन पिले सप्त अष्ट अंत्यो उदयगे शशिनी सपापे शुभे क्षण विजुक्ते नच कंटकेपि कश्चिति शुभः तदा मृत्युरादेश्यः। ताले पिले यदा माने जेते बेले चंद्र पिले पाप ग्रह द्वारा युक्त होइकिरी सप्तम स्थान रे थिबो अथवा अष्टम स्थान रे थिबो अथवा द्वादश स्थान रे थिबो अथवा लग्न स्थान रे थिबो तथा ता उपरे पिले कौनसी भी शुभ ग्रहर दृष्टि नथिबो तथा केंद्र भाବରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ 1 4 7 10 ରେ ବି କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ସପ୍ତ ଅଷ୍ଟ, ସପ୍ତ ମାନେ 7, ଅଷ୍ଟ ମାନେ 8, ଅନ୍ତ୍ୟ ମାନେ 9 ଏ ସରି 12, ଉଦୟ ମାନେ ପିଲେ ଲଗ୍ନ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଅଥवा ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ କିଏ ଥିବ ନା ଶଶିନୀ ଚନ୍ଦ୍रमा ଥିବ, କେମିତିକା ନା ସପାପେ ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଥିବ ଆଉ ଶୁଭେ କ୍ଷଣ ବିଯୁକ୍ତେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ ଆଉ ନଚ କଣ୍ଟକେ ବି କଶ୍ଚିତ ଶୁଭ, କଣ୍ଟକ ଭାବ ହଉଛି ପିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ, ତ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ନଥିବେ ତଦା ମୃତ୍ୟୁ ଆଦେଶ୍ୟ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ ହେଲା ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯୋଗ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତକରେ ପିଲେ ପକେଇ ପକେଇ ଯିବା କଥା ପିଲେ ହେଲା। ଜାତକରେ କୋଉ କୋଉ ଯୋଗ ରହୁଛି ନା ରହୁନି ପିଲେ। ଚାଲ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ଆଉ କଣ ଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନା ଚତୁରସ୍ରେ ସପ୍ତମଗଃ ପାପନ୍ତସ୍ଥଃ ଶଶି ମରଣଦାତା ଉଦୟଗतो ବା ଚନ୍ଦ୍ରଃ ସପ୍ତମ ରାଶି ସ୍ଥିତୈ ପାପୈ ହେଲା। ତାହେଲେ କହୁଛି ପିଲେ ଯଦା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଚନ୍ଦ୍रमा ଦ୍ୱୟୋଃ ପାପ ଗ୍ରହୟୋଃ ମଧ୍ୟସ୍ଥଃ ଭୂତ୍ୱା, ତ ଦିଟା ପାପ ଗ୍ରହର ମଝିରେ ଥାଇକିରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନେ ଅଥବା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ଅଥବା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନେ ଭବତି, ଚତୁର୍ଥରେ ନହେଲେ ସପ୍ତମରେ ନହେଲେ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବ ତଦା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୋଃ ମୃତ୍ୟୁ ଭବତି ଇତି ବକ୍ତବ୍ୟମ୍, ସେତେବେଳେ ବି ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲଗ୍ନରେ ଥିବ ଅଥବା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୋଃ ମୃତ୍ୟୁ ଭବତି ଇତି ବକ୍ତବ୍ୟ। ସେ କଣ କହିଲା ପିଲେ ଚତୁରସ୍ରେ, ଚତୁରସ୍ର ମାନେ 4 ଆଉ 8 ହେଲା। ଚତୁରସ୍ର ମନେ ରଖିବ 4 ଆଉ 8, ତାହେଲେ 4 ଆଉ 8 ରେ ଅଥବା ସପ୍ତମଗଃ ଅଥବା ପିଲେ ସପ୍ତମରେ ପିଲେ ପାପନ୍ତସ୍ଥଃ ପିଲେ ପାପ ଗ୍ରହର ମଝିରେ କିଏ ଥିବ ନା ଶଶି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତାହେଲେ ଦିଟା ପାପ ଗ୍ରହର ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥିବ
सी भी पिले आइदर तो 4 रे थिबो नल तो 8 रे थिबो नल तो पिले 7 रे थिबो ताहाले मरणदाता ताहाले मृत्यु होई थाए आउ जथबा उदयगत वह चंद्र जदि चंद्रमा पिले लग्न रे थिबो उदय माने लग्न रे थिबो आउ सप्तम राशि स्थित ही पापे ही आउ पाप ग्रह माने सप्तम राशि रे थिबे ताहाले भी पिले मरणदाता हला ताहाले भी पिले मृत्यु होई थाए बोली वक्तव्यम कुहा जाई परिबो हला चल आउ गोटे देखि दियो बाकी पिला माने काली के पढिबा कौन कहउचंदी पिले क्षीणेन्दु द्वादशगे लग्न अष्टम राशि संस्थित ही पापे ही सौम्य रहिते च केन्द्रे सद्य मृत्युर विनिर्देश्य ताले यदा माने जेते बेले क्षीण चंद्र पिले द्वादश स्थाने भवति पिले 12 रे थिबो तथा लग्न भाव रे पिले अष्टम भाव रे पाप ग्रह माने थिबे लग्न रे अथवा अष्टम रे पिले पाप ग्रह माने रहिथिबे एवं केन्द्र भाव रे पिले कौनसी शुभ ग्रह नथिबे सेते बेले मध्य शिशुर शीघ्र ही मृत्यु होई थाए बोली कहा जाई पारे त से कथा कहला पिले द्वादश गे माने द्वादश रे किए थिबो ना क्षीणेन्दु माने क्षीण चंद्रमा थिबो आउ पिले लग्न अष्टम राशि संस्थित ही पापे ही लग्न रे अथवा अष्टम राशि रे पिले पाप ग्रह मान रहिथिबे आउ सौम्य रहिते च केन्द्रे आउ केन्द्र भाव रे कौनसी भी शुभ ग्रह नथिबे तो से समय रे मध्य सद्य मृत्यु विनिर्देश्य तो संगे संगे मृत्यु हबो बोली कहा जाई पारिबो तो ए सब जिंस त माने पिले कौनसी जातक रे देखिबो जातक रे कोन कोन पिले या भितरु जोग रही पारुछि कि तो जो जोग रहउतो ताको त माने इंडिकेट करिवो के जगह रे एई जोगटी रहउछि हला तुमको एई भली भाबरे पिले एथरे तम मानको बहुत सारा कोन पढिया को पडिबो ना अरिष्ट जोग पिले पढिया को पडिबो ता परे जे कि तम मानको बतिया दियो पिले अरिष्ट भंग भी केमिति होउछि पिले हला तो अरिष्ट और अरिष्ट भंग उभय को पिले मिसई करी तो जातक पिले फलदेश करा जिवो हो पिले ठीक अछि पुणी हम माने काली की और नेक्स्ट पिले